কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছো। চলে এলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তবে আজকের ভিডিওর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও নয়। আজকে আমার অপরিপূর্ণ একটা আশা পুরো করতে এসেছি আমি নায়নার কাছে। এই যে নায়না আমার মেকআপ আর্টিস্ট, ঠিক আছে। আজ থেকে 23 ইয়ার্স আগে আমার বিয়ে হয়েছে। তখন কিন্তু ব্রাইডালের এত চল ছিল না। আর আমার বিয়ে হয়েছিল শুধুমাত্র একটু চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে, না লিপস্টিক, না সোনো, না পাউডার, না কিছু। তো মনের মধ্যে একটা আশা থেকেই গেছে। এখন সব মেয়েদের যে ব্রাইডাল মেকআপ দেখি, তো কখনো কখনো ভাবি যে ঠিক এইরকম ব্রাইডাল মেকআপ করলে আমাকে কেমন লাগবে দেখতে। সেই জন্যই আমি নায়নার কাছে এসেছি যে নায়না, তুই আমাকে একটু ব্রাইডাল মেকআপ করে দে, দেখি আমাকে কেমন লাগে। তো নায়না আমাকে মেকআপ করাক, তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো যে মেকআপটা কেমন হয় আর ব্রাইডালে আমাকে কেমন লাগে। থাম্বনেলে আমি অবশ্যই আমার বিয়ের ছবি দেব, সেই ছবির সঙ্গে আর এখনের মানে 23 ইয়ার্স পেরিয়ে আসার পর এই বুড়ো বয়সে ব্রাইডাল সেজে আমাকে কেমন লাগে। তো চলো তোমরা সঙ্গে থাকো আর আমি মেকআপটা শুরু করি। ঠিক আছে, क्योंकि मेकअप उतर भी जाएगी ना इसलिए ब्लाउज से मैं लिपस्टिक भी लाई है। वैसे ना स्टूल वगैरह कुछ होता तो इधर से अच्छा हो जाता है। तेरे फोन से तो बनाएगी नहीं वीडियो? नहीं, तो मैं बाद में बना लूँगी। लोग तक ही लगा लो, बस इसी दो ऐसे। देखो ना आपके फोन में। हाँ, देख के आ जा। कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहे हो आप? दिख रहा है? नहीं तो थोड़ा सा और घुमा दे। अरे नहीं आएगा, कोई आएगा तो मैं बोल दूंगी, चिंता मत कर। कुत्ता अंदर गया है? कोई बात नहीं, किसके कुत्ते ने काटा किसको पता। यहाँ पे बोलने वाले बहुत है। ये बताओ, सच बताओ, ये ऐसे हरकत मेरे घर पे ऐसा लगता है मुझे कोई मुसीबत ही है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे मैं अभी कितना लड़के आई है अभी भी तो क्यों? मैं छत पे थी, वो शाम हो रखा, अंधेरा, घर के अंदर अंधेरा करके लाइट बंद करके और दरवाजा भी बंद करके मोबाइल चला रहा है। बता इतना कुछ मेकअप में मेन है आग को। के बाद सारे बाल दिख गए तुम्हारे मुंह के। कितने हैं तुम्हारे मुंह के बाल? मेरे मुंह पे बहुत बाल है, मुझे पता है। बहुत दिख रहे हैं। साइड से तो बहुत ज्यादा, यहाँ से ना बहुत ज्यादा बाल है। अपर लिप पे भी है, फोरहेड भरा पड़ा है। कभी भी मेकअप कराओ ना, सबसे पहले इन्हें हटवाओ। मैं जिंदगी में अब कभी कराऊंगी मुझे लगता है। ये मेरी लाइफ में पहली बार और आखिरी बार।
না বাইরে গেছে, আমাকে বলেছে এসে এসে করো, তাই করছি। আমি যে শাড়িটা পরেছি, আমার বড় ছেলে যখন পেটে ছিল আমার স্বাদের শাড়ি পরেছি, শাড়িটা মা দিয়েছিল, তবে সেই ব্লাউজটা এখন আর গায়ে তো গায়ে এই পর্যন্তই ঢুকছে, তার উপরে আর উঠছে না, ওই জন্য অন্য একটা ব্লাউজ পরেছি। अच्छी शेड देना है। ओवर लग रहा है आपको मेकअप? कितना भी मेकअप कर ले लिपस्टिक के बिना नहीं अच्छी लगती है। दिखाओ इधर, देख ठीक है, आप उधर देखो। सही लग रहा है, लिप्स का शेप ठीक है। बस এবার একটু গয়নাগাটি গুলো পরে নি, তা না হলে তো নতুন বউ লাগবে না, তাই না? পুরনো জিনিসকে যতই সাজানো হোক সে কখনোই নতুন লাগে না। ना ना इयररिंग भी चेंज करूं, ये वाला भी चेंज करूं, लंबा वाला करना है ना। हाँ। ठीक लग रही है। मैंने आप ये 4 नहीं बनवा रखे ना, हर किसी के 2 बनवा। 2 है, 4 नहीं यार। 4 बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए पता है? आपने बहुत भारी बनवा रखा है आंटी। ये जब बनाई उसी टाइम 1.5 लाख लगा था, तो आपने बहुत भारी बनवा रखा है। फिटिंग टाइट पहनो, देखिए नहीं पहन लो, है तो पहनो ना, पहन के नहीं। बाल सिल्की है ना नैना? তো গাইস আমার সাজা কমপ্লিট। আমাকে এই সাজে কেমন লাগছে তোমরা একটু কমেন্ট করে বলো। সত্যি কথা জীবনে এটা আমার শখ ছিল যে আমি একটু সাজবো, আর সেজেছি প্রথমবার, আর এটাই লাস্ট বার, কারণ এইরকম আর কখনোই আমি সাজবো না। তো আমাকে কেমন লাগছে, আর নয়নার মানে মেকআপ করার যে এটা তোমাদের এটা কেমন লাগছে সেটাও বলো, শুধু আমাকে কেমন লাগছে এটা বলো না, সঙ্গে নয়নার হাতের কাজটা কেমন লাগলো সেটাও বলো, হেয়ার স্টাইলটাও তোমরা দেখে নাও। चलो ठीक है, बाय बाय। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাইকে টাটা।